Okay. Check mo yung langis. Aba na. Okay, so alright. Chok. Pre. Chok mo. Okay. Yan, ginawa na Rusi, 3. Sarong isang 125 PC Macho, tsaka Flex 125i, tsaka nandun yung isa, KR 200. Sakay na natin. O sige, sakay na. Para Okay. Opo. So, Seri, pwede ko videoan ha. Pwede ko video. 3 yung kinuha nila, boss. Oh, yan. i-vlog mo. Yan. 3 KR, tsaka Flex, tsaka Macho 125. Yan. Sasakay na natin.